Record. Ok. Bueno, muy buenos días para todos. Espero que estemos muy bien. Así como estábamos hablando con Steve, nos gusta empezar a tiempo. Ojalá podamos prender las cámaras, estar acá en nuestro 100%, porque Steve siempre nos da su 100% y es muy importante que nosotros también demos nuestro 100% para nosotros, para nuestro negocio, para nuestros equipos, porque lo que tú haces aquí es lo que tu equipo va a hacer también. Así que súper bienvenidos. Y Steve, you are more than welcome this morning. Thank you for being here and thank you for saying yes today. My pleasure, my pleasure. So I'm happy to be here with you guys. How are you guys doing? And you know what? Oh, you're doing translation, right? Yeah, no, I'll translate. Oh, okay, got it. So yeah, I just want to say, hey, good morning, everybody. You know, happy, what is this? Wednesday? Wednesday. Buenos días para todos y feliz miércoles. Okay, so you know, I'm so happy to be here with you guys, and hey, I'm so glad you guys are here on the call on the school vacation. Estoy muy feliz de que ustedes estén acá y sé que es la semana de vacaciones de colegios, entonces aún más meritorio que estén el día de hoy acá. You know, because just like to get these big dreams, you know, it takes a lot of dedication. It's not easy. Para nosotros lograr nuestros sueños necesita de dedicación. No es tan fácil. But the key is this, you know, the question I always ask myself, is this worth it to get my dreams, you know, by doing these things that are challenging and difficult? Y entonces la parte, precisamente lo que yo siempre pregunto es, y la clave está en que tengamos ese reto y que siempre lo estemos cumpliendo. Because I mean, let me ask you guys, how many guys you want to like really change your life? Like have like the kind of money, the house, the time, everything you want. You can ¿Cuántos de ustedes en say este yo momento in the chat. levanten la mano quienes quieren cambiar su vida, mejorar su vida, hacer todo mucho mejor? Yeah, or just write yes in the chat, you know? O entonces escriban en el chat, pongan sí o yes. Wow, look at that. So here, Todos, eso. Muy bien. everyone, right? So it takes, what that means is like, it takes doing something beyond what you already know. Y lo que significa eso es que empieces a hacer cosas por fuera de lo que tú ya sabes hacer. Yeah, for those of you guys who don't know me, you know, my background is engineering. I didn't know how to do any sales. I didn't know how to do any business. Para los que no me conocen, yo soy ingeniero, yo no tenía ni idea de ventas, yo no había tenido negocios propios. And I had to learn the hard way, you know, the difficult way. Well, not learn the hard way, I just had to learn. Y yo tuve que aprender de la forma dura y después dice, no, bueno, no de la dura, tuve que aprender. And one of the things was that I'll share with you a couple of the key things that helped me achieve how I made $1 million in 18 months. Y entonces yo quiero contarles y compartir con ustedes cómo nosotros pudimos llegar al $1.000.000 en 18 meses. Anybody interested? ¿Alguien está interesado en eso? Okay. Yeah, okay, good. So Súper. let me ask you guys something. What are your, like, write down one of your dreams. What do you want to have in this lifetime? Entonces van a escribir aquí en el chat cuáles son sus sueños, qué es lo que tú quieres sí o sí lograr en tu vida, Like, what do you really want? qué es lo que de verdad tú quieres. Like, you're like, you know what? I'm going to have this, even though I don't know how, but this is what I want. Y que tú digas definitivamente esto es lo que yo quiero. Right? At least one thing that you want. Una sola cosa que tú quieras. Oh, good. I see it now.
financial liberty. Wow. Okay. Finances, abundance, family. Okay. Not worry about things, Time. helping others. Okay. Yeah. Good. Uh, Sweet. Travel around the world. Yeah. I love it. Cool. So what Solo do se está traduciendo. You already know in Spanish. Very I good. mean, I can kind of pick them, like a little bit here and there. Yes. So, Grow, personal wow, growth. excellent. Awesome. I see. Yeah, Alex wants to create a global community of leaders. Oh, cool. Awesome. Lorraine, Claudia, Esperanza, Margarita. Yeah, okay. Financial. Tati, Adriana, Kelly, Gina, Jose, Erica, everybody. Great. So, what do you think it takes to get those goals? ¿Qué es lo que tú piensas que se necesita para lograr estas metas? Do you think it's easy or hard? ¿Tú crees que es fácil o que es difícil? Okay. When I started doing my business, right, I thought like, wow, this is gonna be so hard to reach my goals. Y entonces cuando yo estaba joven, yo pensaba mucho y decía, va a ser demasiado duro lograr mis metas. And I learned something, okay? It's not easy and hard is a judgment, right? Y realmente no es difícil o realmente pensar en que si es fácil o es difícil, eso es un juzgamiento. What it took was, if you think about it, what do I need to do to make $1 million? Y entonces yo empecé a pensar, ¿qué tengo que yo hacer para ganarme $1.000.000? What would it take for you to reach Team Elite, to reach Blue Diamond? What do you need to do? Think about it. ¿Qué tengo yo que hacer para lograr ser Team Elite o ser Diamante Azul? You gotta what? Talk to a lot of people. Sorry. You just gotta talk to a lot of people. That's Solo what. necesitas hablar con un montón de gente. So the question is, how many people, right? Y entonces la pregunta es, ¿cuántas personas? And that ¿Cierto? was because if you break down the numbers, it will just blow your mind. Like, oh, it's not as crazy as I think it is. Porque si tú haces tus números, como que eso va a volar tu mente y vas a darte cuenta de que, bueno, es más fácil de lo que pensé. See, I want to show you guys something, okay? I want to show Quiero you mostrarles algo. the possibilities of you hitting your goal, okay? Like, write in the chat, how much, like, your dream income, how much is your dream income? Write it in the chat. Escribe acá, ¿cuánto es tu ingreso soñado? ¿Cuánto es tu ingreso? No, no el que esperas tener en 2, 3 meses, el soñado. ¿Cuál es tu ingreso soñado? Okay, right in there, yeah. Okay, let me do this. I'm gonna go ahead and grab the info. Let's see. So what do you have? What Escríbelo do en you el chat. Ooh, ¿Cuál es tu okay. ingreso Here we soñado? go. $1 million a month. I love it. 50 That's million, me. 50 million. Cin- What's 50 million? Oh, 50, cincu- 50,000. 50,000 a month. 50,000. Super. Yes. I love it. I love it. Okay. So I'm gonna do this. Let me jump in here. Okay. Okay, so Lisby, can you allow my other one to share? I just joined in with my other. Ah, yeah, sorry. There's two of them. I'm gonna show you. In which one? In the one Uh, you're talking? mm, The other one. yeah, the other one. Okay, wait. Once something. Let me destacar, convertir en conflictivo. Yes. It's good? Okay, thank you. All right. So I'm gonna show you guys what's possible, okay? Like, I see, okay, 100 million means like 100,000, right? Or 100 million, dollars, right? 100 million. That's like Ah, uh 100 millones, that's like 25,000 25,000. Okay. So monthly. Yes. let's take who's that? Adriana Ayala.
So you want to pick one And more? Jenny, Jenny, you want to take Jenny's goals? Oh, whose goal you want Jenny's to? goals. Yeah, Jenny is good. Jenny, ¿estás ahí? ¿Puedes prender la cámara? Or Okay. pick Or pick someone someone who has that their camera has on. the, sí, yeah, Jenny is there. Jenny's camera's on? Yes. Hi, Jenny. Okay, 100,000, right? 100,000 pesos. Is that correct? Okay, cool. 100 million pesos. 100 million pesos. And that's how much again? $25,000. 25,000. Okay. Let's do 100 million pesos. We're going to do that. Entonces vamos a tomar las metas de Jenny, que son 100 millones de Wait, pesos mensuales, que son are you 25,000 sharing? dólares. So wait, is my thing sharing or no? Share No, screen. No? Try. no. Once. Oh, only host can share in this meeting. So you got to make my other one. Why? Make host, co-host. No, that's not the one. The one that says Steve Huang. The one is Steve Huang. Yeah. Let me see. Sorry. Make Let me see. look for Steve. Yeah, I did it. Awesome. Let me see if it works. Yes. Mm. No. Okay, there we Yes. go. Now, Yeah. All now we right. can see you. Now you can see, right? Estábamos acá con temas de logísticos So, de compartir pantalla. so we're gonna take whoever says 100 million, right? And that's $25,000 in the United States. Okay. Entonces vamos a hablar de las personas que fueron varias que colocaron 100 millones, ¿cierto? Entonces esos son 25,000 dólares en Estados Unidos. Okay. $25,000 a month. That's a lot of money, correct? Eso es harto dinero, ¿cierto? Now, if you think that goal is big enough, it's not big enough. Si tú crees que esa meta es lo suficientemente grande, pues no lo es. See, because you probably need to mute Ale. Aleja? Yeah, I did. Okay, great. So, because I'm gonna share with you what happened for me is when I reached my first $1 million, it put me like I just literally slowed down because the goal wasn't too big. It wasn't big enough. Okay, it was too small. It's big for me because I never reached it before, but it's still way too small. Si yo pongo, si cuando yo puse 25,000 dólares en mis metas, pues no era lo suficientemente grande, no era lo suficientemente retante, aunque yo nunca me había ganado eso, no me retaba y no era lo suficientemente amplia esa meta. So what happens is after that, the next 14 years, I kind of retired, didn't really do much because there was no Entonces, motivation because money just keeps coming in. y entonces lo que yo pensaba es, bueno, después de eso, si es ese mi ingreso residual va a seguir llegando, pues con eso yo me puedo retirar. You might think that, oh my God, that's so good. It is good, but also you start slowing down and getting like, you're bored. Everything becomes boring. Vacations are exciting. That's it. So like things just, life just kind of like gets, just dies down. Pues cuando tú te puedes retirar y entonces empiezas como que te está entrando esos 25,000 dólares mes a mes, entonces como que tú te empiezas a disminuir, a ralentizarte. ¿Por qué? Porque te está entrando el dinero, pero pues se vuelve una vida como muy aburrida. De pronto cuando vas de vacaciones, ay, te vuelves chévere, pero de resto pues como que tu vida se vuelve aburrida. Then start playing on, social media, looking through things because you're bored. You are bored. It's not fun, okay? Y entonces te la pasas en tus redes sociales chismoseando y mirando ahí las personas, pero pues se vuelve aburrido. Even the next goal, a $5 million was not interesting because if I don't do much, I'm going to reach 5 million. And we did. Y pues, después mi siguiente meta fue ganarme 5 millones de dólares después del millón. Y bueno, pues como mi equipo estaba creciendo, realmente no tuve que hacer mucho y llegué a los 5 millones. Even 10 million was not exciting because we just did. Because if you don't do much, you keep accumulating money, right?
Entonces, y llegar a los 10 millones tampoco nos fue tan difícil porque ya llegando a los 5 el equipo seguía creciendo y pues ahí iba y llegamos a los 10. I mean, that sounds really cool when you don't have the money, that money yet, but like that means the 14 years of kind of like a so kind of boring life. Y pues suena chévere, ¿cierto? Poder tener y decir, ah, llegué a los 10 millones de dólares y ya, pero realmente yo llevaba como 14 años así, como no haciendo mucho, como medio aburrido. See, but every one of you, you wanted to reach those goals because you want to you're dreaming about an exciting life, a great life. Y todos quieren tener esas metas porque lógicamente queremos tener una vida de éxito y una vida emocionante. And the way to do it is you got to have a huge goal because you once you reach the goals, what are you going to do? You're going to enjoy, right? Oh, okay, well, my goal is to build a house, to do this, to remodel the house, to do your attention goes everywhere. In the beginning, it's exciting, but then your business slows down, and then you're going to get to a you can only enjoy your remodeling is going to finish. When it finishes, what are you going to do? Right? You buy a new Y house, it's entonces, exciting. You buy a new car, it's exciting. You know, I had cars before. It's exciting for the next month. And that's it. It's another car. Y entonces uno al principio como está súper emocionado, entonces voy a remodelar mi casa, ay, qué chévere, ya se acabó la remodelación y después, ¿qué vas a hacer? Y de pronto dices, ay, bueno, entonces voy a comprar una casa nueva y entonces te cambias de casa y ay, que te emocionas un mes y ya, y después, ¿qué vas a hacer? O sea, como que uno se emociona del día a día, entonces, ah, comprar un carro nuevo, un carro espectacular, y él dice, sí, yo he comprado muchos carros nuevos y sí, me emociono, buenísimo, el primer mes estoy súper emocionado y después sigue siendo un carro. So I want to tell you how to get past that because you will reach that. Anyone, because there are people in Colombia in under Lisby's team that have reached these amazing goals. And then they're like, I don't need to do much anymore. And their life just kind of slows down. The money comes in, but they're not excited about life. Entonces, yo quiero contarles cómo pasamos de eso a algo que va más allá. Por ejemplo, en el equipo de Lisbeth hay gente debajo de los de debajo que ganan mucho, mucho, mucho dinero y están igual, así como que pasmados, digámoslo así. So I'm going to show you how to set the right goals. Your goals are too small. I'm going to tell you right now, every one of your goals there is great. It's awesome. It's big, okay? But it's still way too small for your capabilities. Entonces, quiero mostrarles cómo realmente vamos a establecer las metas. Y claro, sus metas están bien, pero vamos a pensar más allá para que no te aburras en algún Okay, so momento. I'm going to show you how you can get what kind of goals you need to set. Y entonces vamos a mirar, les voy a mostrar qué tipo de metas vamos a establecer. Okay, let's see how possible it is to make $25,000 a month. ¿Qué tan posible es ganarse $25,000 mensuales? See, it's Esos too 100 millones small. de pesos. You got to multiple. I want you to get a pen. Take your goal, write your goal Yo, down right now. yo quiero que tengas un papel y un lápiz y Or escribas tu meta, la que pusiste en el chat, escríbela en tu libro, en tu cuaderno. okay, you're going to take your goal and I want you Y to vas a multiply tomar tu that meta by 10. y la vas a multiplicar por 10. Okay, I'm using in US dollars, so it's easier to calculate. Lo Okay. estoy haciendo en dólares. No, and that's fine because there is people that is not in Colombia. So, Oh, dollars okay. is fine. Perfecto en dólares porque hay personas que no viven en Colombia de las que estamos conectados. Entonces, perfecto. Entonces, $25,000 mensuales. Vamos a hacer el ejemplo con $25,000 mensuales. Let's do a split view. Where's my thing? Here we go. Okay, that doesn't work. Okay, so 25, so that would be $250,000 a month. Okay, that's a lot, Entonces, si right? lo multiplicamos por 10, eso nos va a dar $250,000 mensuales. ¿Suena mejor o no? All right. Now, what you're gonna do is you're gonna divide that by, because that's per month, we're gonna divide it by 30 days. Y So entonces take lo what? que vamos a hacer es que lo multiplicamos por 10 y lo dividimos por 30 días. So times 10, okay?
divided by 30 days. That's $8,333 per day you need to make. Y entonces tú te vas a ganar $8,333 diarios. So divide by 30. Whatever your goal is, divide by 30, okay? Entonces tú, la idea es que estés haciendo este ejercicio con tu meta, ¿cierto? Entonces la multiplicas por 10, lo divides en 30. Right? So 1, 2, 3. Now number 4, we're going to divide it by 8 hours per day. Let's say you're going to work 8 hours a day. Y entonces vamos a decir que trabajamos 8 horas al día. Entonces vamos a dividirlo entre 8. So that's 1,042, okay? Son $1,042 por hora. Per hour. So that's how much you need to commission per hour. Y entonces 25,000 a month. Or eso es 250,000. lo que comisionaríamos por hora si nosotros vamos a tener un ingreso de $250,000 mensuales. Okay. That's a lot of money to make an hour, right? To commission an hour. Es bastante dinero para comisionar por una hora, ¿cierto? So we're going to divide that by 1,000 people. Esos son como 4 1,000 millones de people pesos la hora, ¿no? in your Y team. entonces vamos a dividirlo entre 1,000 personas de tu equipo. So what's the number I get? Entonces, ¿qué número da? $1.04. $1.04 te generaría cada persona de tu equipo de las 1,000 personas que tienes. And let's turn that in. So you need to be earning $1 basically an hour, each person. Y entonces básicamente es que cada persona de tu equipo te genere $1 cada hora. Now you're going to divide by 5%, right? Because our big commission is the 6th level 5% compensation. Y entonces, como nuestra comisión son 6 niveles, el 5%, entonces vamos a dividirlo entre el 5%. So divided by 5%. Or you can say divided by 0.05, either way. Uh-huh. And that's 20. Okay, let's say 21. That's 20.8. Y eso quiere decir que es 20.8. So 20, o sea que eso es el points. volumen que tiene que hacer la persona. Cada persona de tu equipo debería hacer un 20 puntos cada hora para que te generen $1. ¿Sí? Estamos. So let me ask you, can you sell 20 points an hour? ¿Puedes tú vender $20 la hora? Can you do that? ¿Puedes hacerlo? Well, what is 20 points in Colombia? What product? ¿Qué producto tenemos en Colombia que dé 20 puntos? ¿Tú napcas? 2 napkas, okay. Yeah. 2 napkas Como and you dos have... napcas, 2 AP24, more or less. Okay, can you sell 2 AP24s or 2 napkas an hour? Sí, tú podrías vender 2 napcas o 3 AP24 la hora. 8 hours a day. Durante 8 horas al día. Right? You could do it, right? She said 3, 2 or 3. Let's say 3, okay? You got to sell 3 an hour, okay? And if you have 1,000 people doing this with you, you're going to make Y si tenemos 1,000 personas, $250,000 porque se puede hacer, ¿cierto? Vender 3 AP24 en una hora, cada hora. Y si tú tienes 1,000 personas haciendo eso. And if you do that, if you do this, okay, and you get 1,000 people to do it with you, you will make $250,000 a month. Y si tú logras eso, tú vas a tener un ingreso de $250,000 al mes por 12 meses del año. So which means 250,000 a month times 12 months, that's $3 million a year. 250,000
Dólares mensuales quiere decir que son 3 millones de dólares al año. That's incredible, okay? Eso es increíble, realmente. So that's what you got to do. I mean, Ujú. see, your goals are achievable. Tus metas son son muy fáciles de lograr. When you look at this goal initially, oh my God, 250,000 a month, impossible if you look at it. Cuando tú miras y tú dices, 8,000, ¿cuál? 250,000 dólares al mes, eso es como imposible. But when you break it down, it's Pero possible. cuando tú lo divides, o sea, se ve muy posible. I guarantee Steve, you. when you multiply the 20.8, the volume for multiply by 8, multiply by 30 days, Divided by, yeah. that's 5,000 points, which is very, very possible. What's that? The 20.8, 0.8. the Uh-huh. volume, yeah? If you Yeah. multiply it by 8 and by 30, yeah? That 5,000 points, the volume, Sure. monthly, But is very possible. right. But the main thing is that people can see, look, anybody can sell. Okay. You can go sell 3 AP24s in an hour if you want to. You're like, if someone says you have to go do this, I'm kicking you out of the house. You Sí. can go do it. You can stand on the street, okay, and go buy this. Hey, buy this. Show the before after picture. You just go in Bogota, right in front of your house by the mall, okay. You stand out there, put a sign before after picture, and then put this. I guarantee you can sell 2 to 3 every hour. So easy. Yo te puedo garantizar que tú muy fácilmente puedes vender las 3 AP24 en cada hora. Tú puedes ir donde tus vecinos, con tu familia, en la calle, estar mostrando adelante y después, y puedes estar vendiendo las 3 AP24 en cada hora. Yeah, 8 hours a day, stand out there and do that. Okay. I'm not saying go do it, but that's possible. Okay. Si tú lo haces, si te vas y te paras 8 horas, es muy posible que lo vas a lograr. No te estoy diciendo que vayas a hacer eso, pero lo podrías hacer. But what's the problem here? ¿Cuál es el problema acá? Every one of you are thinking about one problem right now. What is it? Write in the chat. Yo sé que aquí hay varios que están pensando en el problema. ¿Qué piensas tú que sería el problema? What's the next problem you have to solve? Que pongan ahí en el chat. ¿Cuál sería el problema de cómo que tendríamos que tener o que tendríamos? What's that? The menta the something capacity. The action, okay, yeah. I mean, the action is easy. If you go stand in the street, you're gonna sell it. It's what Lisby said. How do you find 1,000 people, right? Oh yeah, Patty said the same thing. How do you find 1,000 people? ¿Cómo encontramos 1,000 personas? ¿Cierto? Ese sería la idea, que hagan eso. You see, this is not easy to do if you open a traditional company, a traditional business. Hacer esto no es fácil de hacer si tú tienes un negocio tradicional. In our business, it's much easier. En nuestro negocio es mucho más fácil. Okay, what do? You find your 5 people. ¿Qué haces? ¿Qué harías tú? Bueno, ve y consigue 5 personas. Find 5 people that say, hey, I want to make a lot of money. Okay, I'm going to sell 2 to 3 AP24 an hour. Y entonces tú vas a ir a decirle a 5 personas, ve y vendes 3 AP24 cada hora. Okay, and then everybody finds 5 people. Y todo el mundo va y consigue 5 personas. And everyone finds 5, finds 5. Y entonces, si cada uno consigue 5, y entonces esos 5 consiguen otros 5, y eso es multiplicado por 5, y así ya vamos a tener 20,000 personas en el 6º nivel. Okay.
Ujú. Now, what if, let's say everybody finds five, okay? Say, yeah, I'm gonna go and sell three of them, and then let's say 90% of them, 90% of them, they don't do everything. They go, okay, I'll do it today. You know, one person does it every week, you know. So not everybody's doing it. Entonces, de pronto no todo el mundo lo está haciendo, ¿cierto? Entonces, digamos que de pronto Let's say only el 10%. 90, solo el 10% are 10% like, lo hace. okay, let's do it. Okay, let's make this happen every Que day. dicen, sí, vamos a hacer que esto suceda, vamos a hacerle. So that means only 2,000 people. Y entonces el 10% son solo 2.000 personas. What did we say earlier? We talked ¿Y about qué having era lo que estábamos 1,000 people. mirando más temprano? Que fueran 1.000. So if we have 2,000 people, Y entonces, me encanta la cara de Patty. Entonces, si that means nosotros tenemos 2.000 personas, each person only has to sell 10 points per hour per person, entonces, si tuviéramos 2.000 y no 1.000, como right? hicimos en el ejemplo, entonces tendría cada persona que hacer no 20, sino $10 de volumen, ¿qué? 10 puntos de volumen Half. cada hora, porque tenemos el doble de That's like, personas. I don't know, one AP24 an hour if you have 2,000 people, or one and a half. Entonces pueden vender una AP24 cada hora y tener 2.000 personas haciendo eso. Or what we call it three AP24 every 2 hours. Entonces serían, o digamos, entonces serían 3 AP24 cada 2 horas, And ¿cierto? it's not even 80 points a day, it's half. Oh, yeah, it's only 80 points a day. That's right. 80 points a day, Entonces esos son solo 80 puntos al día. right? 80 per dia. Can you Ujú. do that? 80 puntos al día. Imagínense, o sea, ¿no les Right? parece que sería chévere? That's how you do it. So Así es como lo hacemos. now, what if your goal was only 25,000 a month, not 250,000? ¿Qué tal si tu meta fuera solo $25.000 al mes? Right? This is $250,000 per month goal, right? Porque If it's entonces aquí sería si la meta fuera de $250.000 al mes, ¿cierto? Lo que acabamos de hacer. Si tu meta fuera solo los 25.000 que dijiste, los 100 millones que dijiste. That means if your goal is 25,000, then you need to do 1.2 volume per hour. Entonces, Or si fuera $25.000 tu meta y no 250.000, entonces lo que necesitarían hacer esos 2.000 personas sería 1.2 volúmenes por hora. or 8 O points a sea, day. un punto, ocho puntos al día. O sea, vender una crema, una one AP 24 a day. One, Can you that's it. sell? Can you sell if you look? Let's say you don't know how to do social media. You can't even talk to people. You're the most horrible salesperson in the world. Okay, nobody buys stuff. You go out on the street and you show the sign. I guarantee you will sell one AP24 a day, and everybody can do that. Entonces, si fueras pues paupérrimo para vender, pero el peor, un desastre, te garantizo que si tú te sales con con un cartel que muestre el antes y después, tú vas y vendes una AP24 al día And you'll make 25,000 a month. y te vas a ganar $25.000 al mes. Do you see why I tell you your goal is too small? Si ves porque les dije que la meta de ustedes es muy pequeña. I love you, Jenny, but your goal is too small, too easy. Te quiero mucho, Jenicita, pero tu meta está demasiado fácil. It needs to be 10 times bigger, okay? So there's some challenge. Entonces, la de Lisby son 10 veces más grande, entonces ahí hay un reto. Now, how long will it take to get the 2,000, the 20,000, which equals 2,000 people? Because you know 90% will quit or they won't do everything.
Entonces dice, bueno, sí, lógicamente sí hay un reto de llegar, para llegar a las 20.000 personas, de las cuales el 90% van a renunciar, se quedan el 10% que van a ser esas 2.000. right? So you just go get them. They said, just talk to as many people as quickly. Find your five good ones, okay, good ones, and then teach everybody to find their five good ones. Y entonces vamos a decirle a todo el mundo, ve y consigue esas 5 buenas, ve y consigue esas 5. And you can have your dream Y así vas a poder lograr tus sueños. 10 times what your original dream was. 10 veces más de lo que fue tu sueño original. You could be making $3 million a year. Y vamos a estar ganando $3 millones al año. So that's why you have to understand your goal's too small. Y por eso es que quiero que entiendan que la meta de ustedes es demasiado pequeña Compared to your capabilities. comparado con tus habilidades y con lo que tú puedes lograr. So whatever numbers you wrote for your goal, do this exercise. Cualquier número que hayas puesto tú para tus metas, de tus sueños, haz este ejercicio. And now, okay, it's like, okay, what do I need to do? What do I need to do? Y ahora vamos a empezar a pensar, ¿y qué necesito hacer? ¿Cuáles son las acciones que voy a hacer para lograr esto? I'm not telling you to go sell one AP24, every day or every hour. No es que vayas y te pongas a vender 1 o 10 o 20 AP24 al día. What I'm asking you to do is to go, okay, to understand. But you see, there's a saying. It says, aim for the stars and land on the moon. Ese es como apúntale a las estrellas y por lo menos le vas a dar a la luna. Okay, but the real quote came from aim for the stars and land on the top of the tree. Y pues la frase real o el dicho real es como que apúntale a las estrellas y por lo menos al árbol vas a llegar. I mean, this is a tall tree, so it's pretty far. It's a good goal, right? You're getting pretty high, but it's not the moon. It's not the stars. Entonces, sí, Aim for the stars, land on top of the tree. Yeah. es un dicho y es un árbol alto, alto, ¿no? No va a ser el arbolito, el arbusto que está al frente de tu casa, es un árbol alto, alto, pero bueno, por lo menos vas a llegar ahí a ese árbol. So it just means take lots of action. Very simple. Y eso, lo único que se necesita es muchísima acción. You don't even have to do the presentation correctly. You can do everything wrong. Just talk to a lot of people. There are people that are looking for the product, for the business. Tú no necesitas ni siquiera saber un montón, puedes estar haciendo todo mal, pero lo que necesitas es estar enfocado y contarle a muchas personas. But that's what it takes. Es todo lo que necesitas hacer. Have you guys heard people say, there's not enough money in our economy. The economy is dropping. Our government sucks. Yeah, I hate my president. They're giving all the money to the poor people. You guys hear this? Ustedes han escuchado algunas de las lamentaciones, no, es que este gobierno no hace nada, es que es culpa del presidente, es que toda la plata se la roban, le están dando solo a la gente pobre, no sé. Right? ¿Han escuchado It's a alguien diciendo esas cosas? right. You hear that. It's not even just in Colombia. It's in Chile. It's in United States. It's in Taiwan. Every country, people say the same thing. Everybody complains about the same thing. Y no es solo en Colombia, también pasa en Chile, también pasa en todos los países, todo el mundo se la pasa quejándose de lo mismo. People say, Steve, we don't have money here in the United States. They give money to the poor. Yeah, they do. The government does this. They give money to Taiwan, to Israel, to Ukraine. What about us?
Y en Estados Unidos también la gente se la pasa quejándose de lo mismo, de, ay, hay una cantidad de subsidios y se la pasan regalándole plata a gente que ni siquiera es americana, hay gente que está aquí, que llega o que mandan para Israel y que mandan para Vietnam y que mandan plata para otros países, o sea, ¿y nosotros qué? Right? It happened in every country. Pasa en todos los países. So but you gotta have a different everything. This is an event, right? They give money to Ukraine. Okay, they give money to Israel. That's event. Something happened. Eso es, eso es solo un evento, o sea, que haya acá y que se le dé plata a quien sea. You got to look at it in different point of view. That's one point of view. Why are they giving to them instead of giving to people here? Y necesitas empezar a ver todo con diferentes puntos de vista, no solo ese de la queja, sino que hay muchos puntos de vista alrededor. What's the other point of view? ¿Cuál es el otro punto de vista? Dang, the government can print a lot of money. Why are they printing all this money and making our taxes go up? Sorry. They print money, right? Sí, They government borrows money and it gives it away to other people, right? They do this all the time. You know, that means our taxes are going to increase, all this other stuff, right? entonces dice, bueno, entonces hay otro punto de vista, por ejemplo, empieza a ver la parte como de la economía, entonces el gobierno pide prestado, pero fuera de eso, pero le empieza a dar a otros países y entonces hay un tema de inflación o hay un tema de subida de intereses. What about a third point of view? Wow, Hay una tercera forma de pensar, por ejemplo, otro punto de vista. the government printing all this money. That means this unlimited amount of money. Let's figure out how to get that money. Entonces, uy, el gobierno tiene toda esta cantidad de dinero y hasta la regala, entonces tengo que pensar cómo hago para yo también tener dinero. See, there's not a lack of money. Okay. The government just keeps printing it. So there's money. There's so much money out there. You can't even imagine. Y no es solo el gobierno, hay demasiado dinero alrededor, hay mucho dinero fluctuante, ¿sí? Hay mucho, mucho. Entonces, ¿cómo podemos llegar a obtener ese dinero? Most people just looking in the wrong place. They're complaining. When you complain, there's no money. De pronto tú estás poniendo tu vista en el sitio erróneo, te la pasas quejándote. I see it on social media all the time. The government's doing this again. I'm like, dude, of course you're broke because you spend all your time complaining, complaining, complaining. That's why you're Y broke. yo cada rato veo gente en las redes sociales quejándose que el gobierno hizo esto, que no hizo esto. Y pues precisamente por eso es que estás quebrado por estar solo quejándote sin tomar acción. Government's giving money to here, maybe not giving it directly to you, they're giving the people around you. Go get it from them. That means they have extra money. So don't tell me that people said, oh, I'm broke. No, they have money. Okay. Everyone's going to tell you they're broke. They're going to lie to you. Todo el mundo miente sobre su realidad financiera, o sea, realmente, si el gobierno le está dando dinero a personas, pues esas personas tienen dinero para gastar, entonces ve y busca cómo puedes hacer para generar tu dinero, para que esas personas también te paguen a ti. You think they're going to tell you, oh, I have all the money in the world. No, they're going to say, I'm broke. And then they go buy their Starbucks. They go to the mall to buy their purse, right? They Entonces, go on vacation. de pronto tú vas y le dices a alguien, ay, compra esto, mira esto, y te va a decir, ay, no, yo estoy quebrado, yo no compro eso. Y después lo ves y se fue y se gastó en un Starbucks y fue a un Walmart y compró cosas y entonces, ¿dónde está la realidad? Have you talked to a prospect and they go, no, I don't have money. And then you see on social media, they're on vacation. Y entonces de pronto, ¿no te ha pasado que hablas con un prospecto y por ejemplo la persona te dice, no, es que yo no tengo dinero, realmente estamos re mal y de pronto cuando lo ves en redes sociales está de vacaciones? So does that mean they don't have money? No, they didn't have money for you. ¿Y eso quiere decir que no tienen dinero? No, no tienen dinero para ti, para lo que tú le estás ofreciendo. Just because you present to them doesn't mean they're going to buy. You have to ask them, hey, give me your credit card. Buy now.
Porque tú le presentes no quiere decir que ellos van a comprar. Tú tienes que preguntarles, bueno, ¿cómo vas a pagar? ¿Con qué tarjeta de crédito? Alexandra says it's true. Yeah, it's sad, but it's true. It's so true. It happens in Colombia, it happens in Europe, it happens in the United States, in Taiwan, everywhere around the world. People are the same. They're gonna lie to you. Pasa en todos lados, no solo pasa en Colombia o en Latinoamérica, pasa en Estados Unidos, en Canadá, en Vietnam, en todas partes pasa igual. So the question is, what are you doing about it? Y el tema es que tú estás haciendo acerca de eso. Right? You gotta increase your skills. You gotta know how to handle these objections that they're saying. It's not even objection, they're just even complaining. No, I don't have money. No, I don't have time right now. Okay, I gotta go. No, I don't have money. And then they go on vacation. Lo que tú necesitas es siempre estar mejorando tus habilidades. Entonces, ¿por qué? Porque siempre las objeciones son las mismas. Ay, que no tengo dinero, ay, que no tengo tiempo, pero después tú los ves de vacaciones. Okay. So you just you know there's money out there. You gotta know your goals, right? You gotta have those big goals. Say, I'm gonna find the people that's gonna buy product, use it, and I'm gonna look for a team member that wants to get their dreams. Y entonces tú lo que necesitas es establecer muy bien tus metas y tus sueños y que empieces a trabajar por conseguir esas personas que realmente quieren empezar a conseguir sus metas y sus sueños. And there's so many people like that Y want hay like, muchas personas que quieren lograr sus sueños. but you have to learn ask the right questions. Tú necesitas aprender a preguntar hacer las preguntas correctas. I mean, even if you don't know how to ask the right questions and you screw up the presentation, everything, but if you talk to a lot of people, people will join. It's just more painful. You got to talk to more. Pero así tú estés apenas iniciando y tú cometas muchísimos errores y te equivoques haciendo una presentación y preguntes las preguntas incorrectas, si tú hablas con mucha gente, igual va a entrar muchas personas a tu equipo. Claro, es más doloroso cuando uno se equivoca porque vas a tener que hablar con más gente. See, in your system, they teach you a little bit. Hey, how do you handle if I don't have time, if I don't have money, right? You get some basic education in your Y systems. tú lo que necesitas es entrar al sistema y tener educación básica que tenemos en el sistema. But you need to be a pro. Entonces necesitas siempre estar avanzado, siempre estar en pro. How do you become a pro at it? ¿Y cómo logras hacer eso? ¿Cómo logras ser una persona que siempre está adelantado? You got to practice. You got to talk to a lot of people. Necesitas practicar, necesitas hablar con mucha gente. So I'm going to show you something, okay? So I created Entonces this thing called a 9-day challenge quiero mostrarles algo. Yo creé esto para un reto. to help our teams because I realized that was a problem. I had the same problem. I didn't have anywhere to practice or I didn't know what to do. So I created a challenge where you guys can come. Okay. I'm spending my time. I don't have to do that, but I'm doing it every day, morning and night to help you guys. Entonces yo creé este reto porque muchas personas como que su mente les decía, yo no tengo con quién practicar, yo no sé de dónde aprender, no sé cómo hacer. Entonces yo creé este reto para que ustedes puedan ingresar y yo todos los días, es mi compromiso, el de Steve, de estar mañana y noche conectado con ustedes. So let me show you. Okay. In 19 Quiero days, mostrarles. we had 15 people. Okay, let me see. People in the chat. Nine days. Okay, En we had 9 15 días, people 15 personas hicieron el reto. and they create in the 15 people in 9 days. 9 days is very short. It's like a week. Okay. Es un poquito más largo que una semana, no es súper corto, son 9 días. And we had 1,249 contacts, new contacts in 9 days between 15 people. Entre las 15 personas se lograron tener 1,249 nuevos contactos. Okay, we show. Okay, we show the. Let me grab each one of these separately so you can see it. Okay, so look at this.
So, and we showed the product, like literally 779 people saw the products in 9 days. Like that's how many people saw the products. 779 personas vieron los productos. Okay. And we had, check this out, 211 people in 9 days saw the business. 211 personas en solo 9 días vieron el negocio. And this is the secret. I'm going to tell you the secret to your business is the follow-up. Okay. People have followed up to 1,348 prospects. Imagínense, el secreto de este negocio, o sea, el quick del asunto de este negocio es el seguimiento. Y miren, tuvimos 1,348 seguimientos a prospectos. So, because there's a secret to business. 80% of the people will close, right? After 5 to 12 contacts with them. Y miren lo que significa el seguimiento. La mayoría de los prospectos se cierran entre el quinto y el 12avo contacto. Or follow up with them. Yeah. O sea, o seguimientos, o sea, que no la primera, la segunda, de entre el quinto y el 12, o sea, ¿cuántas veces hablas tú con las personas? Right? So, I mean, like, if you know that 80% will close after 5 to 12 follow-ups, you're like, oh my God, I need to follow up. That's a Si lot tú of tienes volume. claro, si tú tienes claro en tu mente que la gente se cierra entre la quinta y la 12ava vez que tú hablas con las personas, ¿qué haces tú? Pues empiezas a hacer ese seguimiento. So show you how to, you learn in the challenge, how to follow up with your team, with people, because you can't go every day. Hey, are you ready to buy tomorrow? Are you ready to buy? Are you ready to buy? They're going to block you. You got to know there's a strategy of how to do that. Entonces, en el reto precisamente enseñamos cómo hacer esos seguimientos, porque tú no puedes estar todos los días diciéndole, vas a comprar hoy, y al otro día vas a comprar hoy, y al otro día vas a comprar hoy, porque llega el momento en que te va a bloquear. And what do most people do? Okay. And I made that same mistake. Okay. I talk to someone and I don't talk to Yo them he ever. hecho ese mismo, sorry, yo he hecho ese mismo, he cometido ese mismo error. Yeah. So one of my biggest mistakes was I would talk to someone and I don't follow up with them, or I follow up with them once or twice. And then I'm like, they're not interested. And I go to someone else. Yo he tenido ese mismo error, o que le hago seguimiento a una persona 2 veces, 3 veces, y después digo, ay, esa persona no está interesada, y más bien sigo con otra. So you're going to learn how to do that. Okay. Entonces vamos a Do it correctly. aprender cómo se hace eso. And we have 594 follow-ups with the team. That means you're building the business. This is how you build a huge team. Y tenemos 594 seguimientos a personas del equipo. Y así es como tú creces en equipo. And we had 176 closed sales in 9 days. In 9 days. Imagínense, y tuvimos 176 ventas cerradas en 9 días. And 15,251 points in 9 days. Y se cerraron 15,261 puntos en 9 días You entre know las how many 15 points that personas. is in 1 month? ¿Ustedes saben cuánto es eso si se hiciera en un mes? In 1 month. That's 53,518 points in 1 month. Serían 53,000 puntos en un mes, porque esto fue en 9 días, imagínense. Would you like to do 53,000 points like every month? Imagínense ustedes haciendo 53,000 puntos todos los meses. What do you need? You need ¿Qué 15 necesitas people. para hacerlo? Just 15 good people. This is the statistics from our challenge, okay? Estas son estadísticas reales de nuestro reto, y con 15 personas. This is 15 people that were focused. 15 personas que se pusieron enfocadas. So you start with yourself and you figure how to get 15 people that are working, that bring them into the challenge. Like you might have to talk to, I don't know,
30, 40, 50 people to get 15 good ones, but hey, you have 15 people, that's 50,000. So how do you get 100,000 a month? 30 people. Entonces, haz cuenta, si 200,000 a month, 15 60 personas people. hacen 53,000 puntos y tú quieres tener cuántos puntos, cuántas personas necesitas. Okay, so this is what I realized was missing in the past. Was there was like we just go, here it is, here's a system, we'll give you the basics, go. Entonces, tú lo que necesitas es empezar a tener toda la base bien establecida para poder arrancar. Okay, I mean it's good, but like there's no accountability. Like, you know, if you have a big goal and it's a huge goal, you need someone to hold you accountable because it's tough, you know, because it is challenging to get these big goals. Entonces, esto, lógicamente, cuando tú empiezas a entender todo esto, empiezas a retarte y empiezas a tener unas metas mucho más grandes. Yeah, there's a few people here that are in the challenge with us, and it's like, and it's a 9-day challenge, very fast, okay? But hey, Hay algunas personas hoy en esta reunión que ya están dentro del reto y que les ha ido muy bien. see, I'm taking my time. I spend morning and night, 2 times. We have 2 calls, okay? One in the morning, one at night. I'm spending a lot of my time to help people, okay? I don't have to do any of this. I don't. I already make a lot of money. But I'm doing Yo, this because I know what was missing when I started the business. And I figured out, and I'm showing you guys. I'm not going to do this forever, okay? If yo, you're lucky to be in my 9-day challenge, you're lucky because, you know, at a certain time, I'm going to say, no, I'm done. You guys take over. But if you want to learn from yo, me, you better do it now. yo quiero decirles que o sea, Steve está conectándose todos los días en la mañana y en la noche, hora Colombia y Perú es hora All over the 10 de la world. mañana, 9 de la noche, todos los días y estoy enseñando y hemos hecho ya varios retos y estamos iniciando un reto nuevo ahorita el día de mañana. Si tú quieres aprender de mí, conéctate porque esto no va a durar por siempre. Entonces, aprovecha que yo tomé la decisión de ayudarles porque yo supe cuando arranqué en este negocio, porque todos arrancamos de ceros, yo sé qué se necesita y qué necesitas tú para poder tener éxito en este negocio y yo estoy enseñándoles a todas las personas que están en este reto a hacerlo. The people that are in this call, sometimes in 9 days, they have increased their business by 20%, some people by 50%, some people by 100%, okay, or even 200%. Hay personas que se están ingresando al reto y que ya hicieron el reto, por ejemplo, y que han subido en los 9 días el 20%, el 100%, que han duplicado sus negocios. And you know what? It doesn't cost you a single penny. Y sabes que no te cuesta un solo centavo. So that's why, you know, it's like you have me right now. I'm excited to go after these big goals. So I'm going to show you guys what it took for me. Y entonces yo quiero mostrarles qué ha sido para mí, qué ha pasado conmigo. And you can do the same thing. Y tú puedes hacer exactamente lo mismo. So we do it, you know, in the morning. Like you have to watch a few videos, like how to set that goal. Okay, there's 2 videos you got to watch real quick. You know, what are the criteria? What are we going after? Okay, watch those 2 videos, and then you have to sign an agreement form. Okay, I'm gonna do this, and all you do is you do the statistics every day, and you're gonna write your goal twice a day. Hay 2 videos que yo les recomiendo que vean antes de empezar el reto, o sea, eso tiene que ser hoy. Entonces, uno de cómo establecer metas, algo similar a lo que vimos hoy, y el segundo es de cómo, qué es lo que se hace en el reto. Una vez tú ves esos videos y tomas la decisión de ingresar al reto, entonces vas a firmar un acuerdo. Una vez firmas el acuerdo, estás adentro. So hey, come and join us. Okay, we do it. Ven y haz parte de este reto. Yeah, we have a call in the morning, call at night. The requirement is report your statistics. Even if you have a 0 that day, report it, okay? Or if you have a lot, we have a target every day.
Nosotros tenemos una meta de acciones que debemos hacer todos los días y tú debes reportar todas las noches antes de la conexión qué hiciste de esas metas. Si hiciste cero, pon cero, pero es importante hacer el reporte. If you do the challenge, I guarantee your life will change. Si tú haces el reto, te garantizo que tu negocio va a cambiar. 9 days will change your life. People say it takes 30 days, 90 days. It's true, okay? You do need a long time, but you can change it in 9 days because I realize that. 9 días, Go ahead. sorry, 9 días van a cambiar tu vida, van a cambiar tu negocio. De verdad que si lo haces bien hecho, va a cambiar totalmente tus resultados. Why did I create this challenge? Because I realized when we have these 1 year goals, it's too long. You know, like it's not focused. So what happens is most people, including myself, we do very little for the first 11 months. In the last month, we go crazy. Entonces, yo lo tengo claro porque la idea es que siempre estemos incrementando nuestros resultados, porque siempre estamos pensando en trabajar en el último momento, en el último día del mes, en el último mes del año, y ahí sí empezamos a trabajar como locos. Even 90-day goal is like, I'm not going to do a lot the first 2 months. Maybe the last 2 weeks, I will work a lot. Y entonces cuando nosotros tenemos una meta, por ejemplo, a 90 días para fin de año, entonces yo los primeros 2 meses no hago mucho, pero en el último mes es cuando empiezo a de verdad tomar acción. But 9 days, it goes by fast. And you're like, 9 días se pasan súper rápido. we have some people that first 9 days, they're like relaxed. And they're like, oh my God, it's almost over. They're like working hard the last 2 days to get their Y goals. entonces muchas veces pasa que en los 9 días, los primeros días como que está como muy relajado, pero cuando ve que los días están pasando como que, uy, no, mejor tomo acción ya. And they go, wait, can I do another challenge? And then the second one, wow, they're working so fast and they're creating massive results. Y entonces vamos a trabajar mucho para poder crear resultados masivos. All right. So, hey, I welcome you. I'm so excited to help you guys get your goals because I increased my goal. That $1 million goal was too small. I said, how do I make 100 million? How do I make $1 billion? Entonces yo estoy súper comprometido para que realmente logremos esas metas súper grandes, porque esa meta primera que yo tenía de ganarme $1 millón, pues fue una meta realmente pequeña en últimas. Because with that, okay, like it's not because I want to make $1 billion. It's like I have to do things completely differently. It's not like I want to make 1 million. I know how to make 1 million, 5, 10, but how do you make 1 billion? Wow, the whole thinking, everything changes. Your goals got to be so big that you think what they say out of the box, right? You got to think differently. You have to act differently, and you become literally alive. Y entonces tú necesitas es empezar a pensar totalmente diferente y a empezar a tener unas metas totalmente diferentes para tomar esa acción. Right? What people want is not the freedom of vacations. Yes, vacations are good. People want the excitement. They want to have a great life. And I'm showing you how to have a great life right now. So when you go on a vacation, wow, your vacations are incredible. Entonces, lo que nosotros necesitamos, o sea, porque sí, la gente le parece emocionante ir de vacaciones, pero ¿qué pasa si no solo es ir de vacaciones, sino que yo les pueda mostrar qué tan emocionante va a ser tu vida y hacer emocionante tu vida de aquí en adelante? All right, guys. So I hope you got something out of today. And, Y go ahead. espero que hayan aprendido algo el día de hoy. Okay. In your group chats, WhatsApp, share. What did you learn today? Y en sus grupos de WhatsApp con sus equipos, por favor, escríbanse qué aprendieron hoy. Yeah. What's one thing that you learned today that you can implement to change your business? Hay una cosa digan una cosa que hayan aprendido que ustedes puedan implementar para crecer su negocio. All right. So thank you Perfecto. guys very much. So I'm happy to be here with you guys to share. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias por compartir. And you know what? I hope to see you on the challenge. We'll start one on Thursday. Tomorrow.
Yes. Y los espero en el reto. Mañana empezamos un reto nuevo. All right, guys. Ciao, Ok. everybody. Chao. You guys are Muchas awesome. gracias. Thank you so much, Steve. Muchas Love you. gracias. My pleasure. My Gracias. pleasure. Cualquier cosa, porfa, me escriben. Todos tienen mi celular, me escriben y yo les doy información sobre el reto si lo necesitan. Un beso, un abrazo. Thank you, Steve. Thank you for being here, for your time and for the challenge. I know everyone in the challenge will be successful. Yo sé que todas las Absolutely. personas que están haciendo el reto van a ser súper exitosos. Besos, abrazos, que les vaya muy bien. Chao, chao. Ciao, ciao. Bye.